سيدنا عليا كرم الله وجهه دعا غلاما فلم يجبه فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجبه فقام إليه فرآه مضطجعا فقال أما تسمع قال بلى قال فما حملك على ترك الإجابة فقال أمنت عقوبتك فتكاسلت وقال امضي فأنت حر لوجه الله تعالى. وقالت امرأة لمالك بن دينار يا مرائي فقال يا هذه لقد وجدت اسم الذي أضله أهل البصرة وكان ليحيى بن زياد غلام سوء فقيل له لما تمسكه قال لأتعلم الحلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإنه ما تعبد الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من حسن الخلق. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ العبد بحسن خلقه ما يبلغه الصائم القائم. فإذا أوتي العبد حسن الخلق مع تقوى الله فقد أعطي خير الدنيا وخير الآخرة. فالله يرزقنا وإياكم حسن الخلق ويجعل أخلاقنا حسنة كما حسن خلقنا. نسأل أن يحسن خلقنا وخلق أولادنا وأحبابنا وأصحابنا وكل من له ولا بنا اتصال أو له بنا اتصال. Tidak ada nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya seperti nikmat Allah berikan akhlak yang baik. Di hari kiamat kata Nabi SAW, orang yang punya akhlak yang baik tidak bisa ditandingi derajatnya walaupun oleh orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Jika seseorang diberi oleh Allah akhlak yang baik dan taqwa Allah, maka sempurnalah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seperti memberikan kepada kita bentuk tubuh yang baik, Allah berikan kepada kita akhlak yang baik kepada orang-orang yang kita cintai dan yang berhubungan dengan kita. Husnul khuluq asluhu al-iman. من أين ينبت هذا حسن الخلق؟ من باطن الإنسان الذي قد غرس فيه الإيمان بكل ما جاء به سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يستنبط الخلق، لأن ما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الإيمان هو الذي يدعوك بالكف عن محارم الله وأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فلا يكون العبد حسن الخلق والإيمان في قلبه مرعبل، ما يكون هذا حسن خلق. أصل حسن الخلق هو الإيمان. قد يعمل الإنسان شيء على سبيل الاحترام من شان يحترمه الناس، يتصدق ليحترمه الناس، يتشدق بالكلام ليحترمه الناس، لكن هذا إنما هو للناس لا من منبع الإيمان. بخلاف لو تصدق لله ابتغاء مرضات الله رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى فإن في ذلك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قد الإنسان يترك الكذب ليه؟ حتى لا يذم ويعاب بالكذب، لكن فرق بين آخر ترك الكذب تعبدا لله امتثالا لأمر الله
اتباعا لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، شتان ما بينهما، لأن الثاني منبعه الإيمان، والأول كان منبعه مراقبة عباد الرحمن سبحانه وتعالى. Akhlak, yang dikatakan akhlak itu kebaikan budi pekerti yang didasari oleh iman. Apakah ada orang baik budi pekertinya tapi bukan atas dasar iman? Kalau dikatakan akhlak, dasarnya iman, mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada akhlak yang baik kecuali wahwa mutalaqan an zainil wujud, mengambil daripada akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah sumbernya akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak itu bukan atas dasar iman, artinya dasar iman dia ingin mendapat ridhonya Allah dengan akhlak itu, karena dekatnya dia dengan Allah, dia berakhlak tersebut. Kalau akhlak itu bukan atas dasar iman, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Beliau katakan ada orang itu sedekah, banyak sedekahnya. Sedekah ini merupakan akhlak karam. Tapi kalau sedekah itu dasarnya iman, ingin pahala, ingin ridhonya Allah, maka ini akhlak, ini terpuji. Tapi kalau sedekah itu dasarnya yang membuat dia sedekah ingin dipuji oleh orang, supaya dikatakan oleh orang itu dia dermawan, maka ini bukan akhlak. Ada orang itu meninggalkan bohong. Ada dia itu jujur karena dasarnya iman, karena bohong itu haram, karena akhlak adalah sumbernya iman, dan iman melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan sifat bohong, berkata bohong karena iman, ini akhlak dan ini terpuji. Tapi kalau dia enggak bohong supaya orang-orang itu percaya sama dia, maka ini tidak ada nilainya. Demikian kebaikan yang muncul dari diri kita. Apa dasarnya? Kalau dasarnya iman, maka itu akhlak, maka itu yang dimaksud akan masuk dalam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan keistimewaan akhlak. Tapi kalau dasarnya itu manusia ingin dipuji, ingin dilihat, maka jauh sekali perbedaannya antara yang akhlak hakiki atas berdasarkan iman atau kebaikan karena tujuannya hamba Allah Subhanahu wa taala. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الميزان في ذلك، وقال لنا كل من سرته حسنته وساءته سيئته فهذا مؤمن، لأن نفسه ترقت، كانت نفسه أمارة بالسوء، هذا ما في إيمان في هذا القلب أبدا. فلما ترقت عن هذه النفس الأمارة إلى النفس اللوامة صارت الآن تلوم صاحبها عند ارتكاب الخطيئة. هذا اللوم هو بداية نور الإيمان في القلب، فحينئذ يزداد هذا الإيمان، كلما ازداد الإيمان كلما ازداد حسن الخلق. فيزداد الإيمان بماذا؟ بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات النفس، ليست المحرمة فحسب، بل حتى المباحة تزكي القلوب وتحسن الأخلاق. لهذا كان الحسن الخلق الأجر العظيم، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يتصف به. والله سبحانه وتعالى أثنى على أحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ وقالوا إنك لعلى عبادة عظيمة.
أو نسك عظيم قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Al-akhlak itu adalah iman, dan dikatakan semakin bertambah iman seseorang, semakin bertambah akhlaknya. Semakin bertambah akhlak, semakin bertambah imannya. Rasulullah memberi definisi apa itu akhlak. Dalam hadisnya Nabi bersabda, siapa yang membuat dia bahagia, kebaikannya membuat dia bahagia, setelah ta'ah, setelah ibadah dia senang, dan maksiatnya membuat dia susah, setelah berbuat maksiat atau kehilangan ta'at dia sedih. Ini menunjukkan iman, ini menunjukkan akhlak. Tapi kenapa? Karena nafsunya sudah naik derajat dari nafsu al-ammarah bisu menjadi nafsu al-lawwamah. Ketika di awal nafsu itu ammarah bisu, kebaikannya tidak membuat dia senang, kehilangan ta'ah atau maksiat tidak membuat dia susah. Ini tidak ada iman. Kapan mulai muncul iman? Ketika dia mulai senang ketika setelah ta'ah. Ketika muncul kesedihan setelah kehilangan ta'ah atau maksiat, mulai muncul iman. Semakin banyak ketaatannya dan kegembiraannya atas taat dan kesedihannya atas maksiat, semakin bertambah itu iman. Bikathrati sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahawati, dengan memperbanyak taat, ibadah, dan menjauhi dari maksiat dan syahwat walaupun itu tidak haram. Inilah derajat iman. Semakin bertambah iman seseorang, maka semakin bertambah pula akhlak seseorang. من هذا الإيمان ينبت حسن الخلق. كيف ينبت حسن الخلق؟ بقوة الإيمان. فلهذا كان حسن الخلق عرفه بعض العارفين أنه بذل الندى، أي ما فضل عن حاجاتك تكرم به إخوانك، بذل الندى وكف الأذى، ولا تضمر الغش ولا الضر لأحد، فضلا أن تفعل ذلك معهم، واحتمال الأذى، فإذا وقع من أحد أذية تحملتها منه، مر عليك شخص ووطئ قدمك أو ثوبك، تقول لعله ما رآني، سلم عليك شخص السلام عليكم، لا ما رد عليك السلام، ربما ما سمع هذا الشخص مسكين. هذا المؤمن لما نبت الإيمان في قلبه الآن صار يطلب المعاذير لإخوانه عندما يأذونهم. أما المنافق قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلب العيوب، يطلب النقص، يبحث، يجلس يسمع الدرس، يمين النقص في هذا الدرس، يسمع يحضر الجلسة يبحث عن النقائص. لا، ما أحد كامل إلا سيد الكاملين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا محل النقص، لكن المؤمن هو الذي يطلب الأعذار، والمنافق هو الذي يطلب العيوب والعياذ بالله. Definisi husnul khuluq, para salihin, para ulama membuat beberapa definisi. Di antaranya husnul khuluq, akhlak yang dasarnya keluar daripada iman, itu adalah memberikan apa yang kita miliki kepada orang yang lebih yang kita miliki, kita senang untuk memberi. Kedua, kaful ada, tidak mengganggu orang. Ini akhlak. Apalagi merencanakan untuk memfitnah, untuk
menyakiti lah, kaful ada. Yang ketiga ihtimalul ada, kalau ada yang ganggu dia sabar. Jalan, ada orang jalan ngincak bajunya atau ngincak kakinya, mungkin dia nggak lihat. Salam sama orang, assalamualaikum, nggak dijawab, mungkin dia nggak dengar. Memberikan alasan kepada saudaranya supaya saudaranya itu tidak salah. Ini sifatnya husnul khuluq, sifatnya orang mukmin. Sebaliknya munafik, munafik itu tidak mencari udzur atas kesalahan saudaranya, tapi malah dia mencari kesalahan saudaranya. Nggak nampak kesalahannya, dicari-cari. Seperti dia mungkin dengar ceramah, tapi tujuannya tidak mengambil manfaat, tapi mencari mana kesalahan di ceramah ini. Mungkin hadisnya nggak benar, mungkin i'rabnya nggak benar, mungkin nahwunya ini salah, mungkin ini kurang pas, mungkin ininya. Ini sifat munafikin. Hadir acara jalsa pengajian, dengarkan ceramah atau bertemu orang yang dicari kesalahan-kesalahannya. Ini sifat-sifat munafikin. Siapa yang enggak ada salah? Enggak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولنا القدوة الأعظم والأسوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان عندما ذهب إلى الطائف دعاهم إلى الإسلام فأغروا عليه سفهاءهم وصبيانهم واصطفوا صفين عن يمينه وعن شماله يرمونه بالحجارة، فأتاه ملك الجبال وقال له إن الله أمرني بطاعتك فمرني فيهم بما تشاء، فلو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فلا يصبح منهم أحد على قيد الحياة، فعلت. ماذا كان جواب الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Contoh yang sangat jelas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada sempat terlewat. Allah memuji Nabi itu bukan karena banyaknya ibadahnya, taatnya. Wa innaka la ala ibadatin azim aw nusukin azim. Kamu itu Muhammad ibadahmu hebat. Tapi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la ala khuluqin azim, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana salah satu akhlak Nabi yang begitu agung? Pelajaran besar bagi kita ketika beliau ke Taif. Beliau ke Taif untuk apa? Beliau ke Taif membawa hidayah kepada manusia di Taif. Beliau ke Taif membawa surga bagi yang beriman. Tapi apa yang beliau dapatkan dari mereka? Perempuan-perempuan, budak-budak, anak-anak kecil disuruh jejer sebelah kanan dan sebelah kiri jalan. Nabi jalan. Mereka ada di sebelah kanan, baris di sebelah kanan Nabi dan baris di sebelah kiri Nabi. Mereka melempari Nabi dengan batu dan mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihina begitu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga gunung minta izin sama Allah, enggak mampu melihat kekasih Allah diperlakukan seperti itu. Dan diizinkan oleh Allah untuk turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi tawaran kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah mengizinkan saya untuk memberi tawaran kepada Anda. Apa-apa yang Anda inginkan saya akan lakukan. Kalau Anda ingin gunung ini
saya taruh di Taif, brek, wis nggak ada Taif dan nggak ada orang Taif, semuanya akan mati seketika, akan saya lakukan. Dan Allah mengizinkan itu. Apa kata Nabi? Jangan, saya harapkan kalau mereka tidak beriman, anak cucunya akan beriman. Masya Allah, anak cucunya, anak cucu yang memusuhi dia dipikirkan, anak cucu yang menyakiti beliau pikirkan. Kalau dia tidak beriman, mudah-mudahan anak cucunya beriman. Allahumma salli wa sallim alaihi. كيف صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى على الأعراب الذين لا يعرفون الإتيكيت، ما يعرفون شيء من الآداب، لكن بمجرد أن ينظر في وجه النبي بمحبة وتعظيم يضع الله الأدب والإتيكا في قلبه. صار جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرف الأدب، لكن بنظره إلى النبي محمد بعين التعظيم، بعين المحبة، بعين الإجلال، بعين التوقير، صار يؤخذ عنه الأدب وهو جاء بلا أدب، كما قد وقع عندما جاء ذلك الأعرابي إلى النبي محمد والنبي يمشي فجذب برد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأثرت حاشيته في عنقه حتى احمرت من شدة الجذبة، وقال له بصوت غليظ: أعطني من مال الله الذي أعطاك. فماذا فعل الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ نظر إليه متبسما ولم يعاتبه ولم يضربه، ثم أمر بإعطائه. هذه أخلاق الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، احتمال الأذى. لهذا كان الصبر على احتمال الأذى من أعظم أنواع الصبر، ويعطى العبد به أعلى الدرجات أكثر من ثواب الطاعات. Berapa banyak A'rabi? A'rabi itu orang pedalaman, yang mana mereka itu rata-rata tidak punya etika, tidak punya tata krama, badui, ngomong sakarepe dhewe, kasar, ngangkat suara, walhasil tidak punya tata krama. Datang ke Nabi SAW, memandang wajah Nabi, beriman kepada Nabi, berubah langsung dari yang enggak punya tata krama menjadi orang yang ditiru tata kramanya. Allah berikan berkat iman dan cinta kepada Nabi, Allah rubah langsung menjadi orang punya akhlak yang mulia, yang ditiru akhlaknya oleh orang lain. Subhanallah. Kita dengar bagaimana A'rabi yang datang ke Nabi di jalan, Nabi bersama sahabat Anas tadi kita dengar, beliau pakai sorban yang kasar, sorbannya melilit ke lehernya. Gak dipanggil tok, dengan suara yang keras, tidak ada sopan santun, manggilnya bukan ya Rasulullah, ya Sayyidina Muhammad, langsung ya Muhammad, dijambal kok nyeluk koncone. Muhammad, gak cukup kalimatnya kasar, gak sopan, sorbannya ditarik sampai Anas melihat leher Nabi merah kena sorbannya. Muhammad, mana hartanya Allah yang dititipkan kepada kamu? Bagian saya mana? Kayak nagih hutang, padahal jawab sumbangan. Ya apa Nabi? Kalimat kasar, gak sopan, dijambal langsung namanya, sorban ditarik, sakit merah leher Nabi. Melihat A'rabi itu, Nabi senyum, mesem. Allah, kalau anak tak balang cangkir, senyum mesem, dikasih uang. Allahumma salli wa sallim alaihi. اللهم صل عليه وعلى آله. كيف كانت حالته في غزوة أحد صلى الله عليه وآله وسلم عندما كسرت رباعيته
السفلى. كسرت رباعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رماه ابن قمية أقمأه الله، وقد أقمأه الله وتقطع قطعا قطعا، رماه بحجر حتى كسر رباعيته صلى الله عليه وسلم. في نفس هذه المكان شجت جبينه صلى الله عليه وآله وسلم. في نفس ذلك المكان ضرب بالسيف على مغفره حتى التصقت حلقات المغفر على وجنته صلى الله عليه وسلم، فالتصقت بلحمته حلقتين من حلق المغفر، حتى أن الدم يخرج وهو يتلقى بيده الشريفة. قال له، قال إذا وقع الدم على الأرض فقد استوجبوا العذاب. ثم بعد ذلك وفي شدة الأذى والتعب وقد حفر الكفار حفرة ووقع فيها صلى الله عليه وسلم، وتأذى من جنبه شهرا كاملا من ألم هذه السقطة. مع هذا وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كمال لهذا يقول إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، فأكمل الناس إيمانا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس قربا من الله هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أثنى على الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الخلق العظيم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى، ففي رحمة في قلبه حتى لأعدائه ومن يؤذيه، فكيف بمن يحبه ويحيي شريعته ويوده ويود أهل بيته وأصحابه، فإنه الرؤوف الرحيم المعطي لمن أسلفه في هذه الحياة الدنيا خيرا في الدنيا وخيرا في العقبى. Banyak sekali perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akhlak beliau yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana di perang Uhud. Di peperangan itu Nabi banyak mendapatkan hal-hal yang tidak mampu kita alami. Di antaranya dalam peperangan itu gigi Nabi pecah. Gigi bawahnya ini pecah, dilempar oleh orang kafir pakai batu. Dalam peperangan Uhud itu pula di pakaian baju perang jami'an fi ra'si al-hadid wala mafar lil harb, anu penutup kepala itu untuk perang-perang itu kena pedang sampai dua ada semacam besi gitu masuk ke pipi Nabi. Di peperangan itu pula Nabi SAW terjatuh, dibikin lubang sampai beliau jatuh, sampai tangannya ini terasa sakit 1 bulan, dan masih banyak lagi. Keluar darah, kena pedang, keluar darah dan diambil darah itu dengan tangan. Kenapa? Takut netes ke tanah. Karena kalau darah Nabi netes ke tanah, maka mereka akan diadab oleh Allah. Nabi takut mereka dihabisi oleh Allah, sehingga karena bentuk rahmatnya kepada orang kafir itu, jangan sampai darahnya ini netes ke tanah sehingga membuat Allah murka. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Setelah itu semua, apa yang keluar dari lisan beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka tidak tahu kalau aku nabimu. Doa ini mengandung banyak arti. 1, Nabi memaafkan mereka. 2, Nabi mendoakan mereka. 3, Nabi memberi alasan kenapa mereka lakukan ini, karena mereka nggak tahu ya Allah.
Kalau mereka tahu nggak mungkin mereka berbuat ini. Diberi alasan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi udzur di hadapan Allah supaya Allah tidak menyiksa mereka. Maka dari sinilah Allah memuji beliau dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. أعظم جامعة لتعليم الأخلاق الحسنة وأعظم مدرسة يتخرج منها أحد على أعلى مستوى من الأخلاق الحسنة هي جامعة النبي محمد، مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من تخرج منها؟ تخرج منها أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، تخرج منها أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، تجسدت فيهم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا ترى وقعت الفتوحات في وقت أصحاب النبي حتى كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في حياته صلى الله عليه وسلم رأوا الأخلاق العظيمة فدخلوا في دين الله أفواجا، واستمر الدخول في دين الله أفواجا. كلما دخلوا قرية أو بلد رأوا في أولئك الناس متجسدة فيهم أخلاق النبي محمد فدخلوا في دين الله أفواجا. ما هو بكثر الكلام، إنما عندما رأوا تلك الأخلاق ومكارم الأخلاق دخلوا في دين الله أفواجا، ولا زال يتزايدون في الإسلام حتى عم دين الإسلام نفعه وخيره العالم كله، وصل إلى أقاصي الشرق وإلى أقاصي الغرب. واليوم نعيش في كارثة اسمها كارثة الفيروسات. فيروسات في الأخلاق، فيروسات في الاستقامة، فيروسات في المروءة. نعاني من هذه الكارثة يا أخواني قبل أن تأتي كوارث أخرى هبناها ولم نهب هذه المواقف. فيروسات في المروءات، إنسان لا يستحي من الله ولا من عباد الله، قلة الحياة في الشوارع، لا يستحي من الله ولا من عباده. يا أخي إن لم يكن من أجلك من أجل أولادك، بعض الأمور ما يصلح تشوفها في التيفي، ما هو من المروءة، فإذا شافك أولادك فيعملون مثلك. يا أخي إذا ابتليت بشرب التنباك فاستتر عن أولادك، لا تدع أولادك يشوفونك فيعملون مثلك بعدين. انتبه، هاتي. Ada sedikit terlewat tadi. Kalau Nabi SAW berbuat mendoakan rahmat kepada orang kafir yang mengganggu, yang menyakiti beliau, bagaimana Nabi dengan orang-orang yang beriman dengan beliau? Bagaimana rahmat Nabi SAW dengan manusia yang mencintai beliau, yang merindukan beliau, yang mencintai keluarga ahli bait beliau? Pasti jauh lebih rahmat, pasti jauh lebih sayang kepada mereka. Nah, kita ini sekarang ini mengeluh, kata beliau, tentang akhlak. Tahukah madrasah yang paling afdol, pondok yang paling hebat itu pondok yang berhasil mencetak santrinya santri berakhlak. Dan tidak ada pesantren yang lebih hebat mencetak santri berakhlak seperti pesantrennya Nabi Muhammad SAW. Para ahli baitnya, para keluarganya dan sahabatnya, mereka mempunyai tercetak akhlak yang sangat istimewa. Sehingga kita lihat akhlaknya para ahlul bait, akhlaknya para sahabat Nabi SAW begitu indah, begitu mulia, membuat orang-orang masuk ke Islam bukan karena dalil, tapi karena melihat akhlak. Berapa banyak orang mengenal Islam di zaman dahulu
bukan karena hujjah, bukan karena dalil yang kuat, tapi karena melihat akhlak yang mulia yang mereka warisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini yang sekarang kita keluhkan. Budi pekerti ini yang sekarang kita cari. Kita banyak terkena virus. Sebelum virus corona ini kita sudah banyak terkena virus-virus kekurangan akhlak, kekurangan virus muru'ah. Gak ada itu muru'ah, gak ada itu haya, sehingga orang berbuat apapun, bagaimanapun, semau dia tanpa melihat hal ini pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik. Ya akhi, kata beliau, kalau anda tidak malu kepada Allah, maka malulah kepada hamba Allah, malulah kepada keluarga anda. Kita lihat di TV bagaimana itu. Kalau anaknya nanti lihat bapaknya seperti itu, ibunya seperti itu, apakah dia nggak malu ke depan? Maaf, ini beliau contohkan, kalau anda tidak bisa meninggalkan rokok, maka janganlah merokok di depan anak anda. Nanti akan ditiru oleh anak anda. Aneh, anaknya ngerokok dipukul, bapaknya ngerokok di depan anaknya. Ini kita ini banyak kena virus. Belum virus-virus yang lain yang berkaitan dengan akhlak. هذه الفيروسات التي ظهرت في هذا الزمان حتى ارتج منها العالم كله، هي نتيجة من نتائج فيروسات الأخلاق. هذه نتيجة من فيروسات المروءات. ذهبت السيرة من أولادنا وذهب حسن الخلق من أولادنا ولم نبالي بذلك. نقص في ديننا لم نبالي بذلك. فإذا نقصت في دنيانا شيء قامت القيامة وقامت المظاهرات. فإذا أشيعت المحرمات بين الناس لم تقم المظاهرات. فإذا ارتفع سعر البنزين قامت المظاهرات. هل هذا من حسن الخلق؟ أن تغار على مالك ولا تغار على دينك؟ فلا أقل أن تجعلهما سواء. لكن قد عكسنا في القضية. فلما خربت الذمم، خربت المروءات، وارتفعت الأخلاق، لم تنقص بل ارتفعت الأخلاق فضلا عن حسنها، كان هذا العقاب لنا. مدارسنا لا تعلم الأخلاق، لا تعلم الآداب. هل هذه متصلة بجامعة محمد؟ لا والله، ليست متصلة بجامعة محمد. جامعة محمد أساسها الآداب والأخلاق. العلم أساسه الأدب، أساس الخلق. العبادة أساسها الأدب، أساس الخلق. النسك كل ذلك أساسه الآداب والأخلاق. فإذا ما حكمت الأساس فأنى يصح لك بناء؟ ما بيصح البناء إلا إذا كان على أساس متين. لهذا قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعثه لقومه: ماذا يعمل؟ ما وظيفتك يا محمد؟ ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. شوف كيف قال يزكيهم. فإذا حصلت لهم التزكية، وما هي التخلية عن خلق ذميم والتحلية بخلق حميد كريم، وهذه هي الآداب ومحاسن الأخلاق. ثم قال ويعلمهم الكتاب. فيشرق العلم وتشرق الحكمة في قلب ذلك الطالب أو ذلك المدرس أو ذلك الأستاذ. متى؟ بعد التصفية. إذا صفى قلبه أشرق النور في قلبه. إذ العلم نور، ما يكون فيه ظلمة. فإذا كان فيه ظلمة انتبه، الأساس ما هو متين، الأساس ما هو قوي. ارجع وثبت أساسك وقوي أساسك. ترى العجب العجاب
من النور المبين ويشرق على قلبك نور ليس كالشمس بل هو أضوأ وأضوأ. Mudah-mudahan gak ada yang terlewat ini. Kita seperti kata beliau mengeluh tentang virus corona dan dunia semuanya dibuat repot, dibuat sulit, dibuat ruwet, bencana dari virus ini. Ketahuilah, kata beliau, virus corona ini adalah buah, salah satu, masih belum semuanya, salah satu buah karena kita terkena sebelumnya virus akhlak. Bukan kita kehilangan akhlak yang baik, kata beliau, kita kehilangan akhlak semua. Ketika umat ini tidak peduli anaknya, istrinya, dirinya, akhlaknya berkurang, tidak merasa terpanggil atau rugi ketika anaknya tidak berakhlak, ketika anaknya nampak akhlak yang jelek, tidak terpanggil, tidak marah, tidak sadar, tidak merasa kehilangan sesuatu yang mulia, maka Allah memberi kepada kita virus ini. Sekarang madrasah-madrasah, sekolahan-sekolahan jarang sekali yang mengajarkan akhlak. Jarang sekali yang mengajarkan akhlak. Sehingga mereka hanya mendapat ilmu tanpa akhlak. Rasulullah itu diutus oleh Allah pertama bukan mengajarkan ilmu, yuzakkihim, memberikan akhlak kepada mereka, mendidik akhlak kepada mereka, mensucikan jiwa mereka dulu dengan takhalli, dibersihkan dari akhlak-akhlak yang jelek, kemudian tahalli, diisi dengan akhlak yang baik. Kalau sudah dapat itu tazkiyah akhlak, barulah wa yu'allimuhumul kitab, baru dikasih ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Fa inna ilmu nur, ilmu itu cahaya, harus ditaruh tempat yang bagus, hati yang berakhlak. Kalau hatinya itu dulma, gelap, dikasih ilmu gak bisa, akhirnya ya jadi ulama su. Ya gini, ini sudah hasilnya, ilmu tanpa akhlak. Pondasinya nggak kuat, dikasih ilmu tapi pondasinya nggak kuat, bahaya. Akhirnya nanti ayat, hadis, ilmu yang dia miliki untuk menghalalkan segala cara memuaskan nafsunya, memuaskan keinginannya. Itu kembali, kita ini kehilangan akhlak sebelum kehilangan apa-apa, itu yang paling penting. Sekarang ini ketika kita merasa kehilangan, kerugian dunia, kita marah. Hal-hal yang haram di mana-mana, yang gak sholat banyak, tempat-tempat maksiat banyak. Mungkin jarang yang marah, yang demo. Tapi ketika bensin naik, demo. Gula naik, demo. Ketika harta kita yang diganggu, kita marah. Tapi ketika agama kita, akhlak kita, kita biasa saja. Minimal kata beliau, samakanlah. Seperti kita marah kalau harta kita diambil, kita juga marah ketika akhlak kita hilang. Samakan dunia sama akhirat. Kalau nggak bisa, akhirat lebih unggul. هذه الأخلاق العظيمة
التي بها اهتدى الناس كلهم ودخلوا في دين الله أفواجا، لو حافظت عليها الأمة لاستمر ذلك. وعندنا مثال في هذه البلاد المباركة، إندونيسيا، مثال حي، وهو دخول الإسلام فيها بواسطة جعلهم الله سبحانه وتعالى واسطة في دخول الإسلام الأولياء التسعة. كيف دعوا الإسلام؟ هل دعوا إليهم بكثرة الكلام؟ لا، تجسدت فيهم أخلاق النبوة. اللهم صل وسلم. فصارت هذه البلاد بنياتهم الصالحة بحسن أخلاقهم وآدابهم واتباعهم للرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكبر بلاد إسلامية في الدنيا في هذا الزمان. بنيات من؟ ببركة من؟ حسن الخلق، لأنهم دعوا على صدق وأمانة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. كل يوم كان في إندونيسيا يزداد الإيمان، يزداد 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 يزداد، بلغت 90% سمبلان بولو برسين سمبلان بولو سمبلان، ما شاء الله luar biasa. بعد ذلك عندما ظهرت مدارس لا تقر للأولياء التسعة بأي اتصال، وليست على مبادئ الأولياء التسعة من آداب من أخلاق من دين، لا تقر لهم بشيء. تراجع ريوس منذر 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 إلى كذا سمبلان بولو، والله أعلم يصل إلى كم. ونسأل الله حافظ العافية والسلامة، وأن يحفظ على هذه البلاد إسلامها وإيمانها وأدبها، إذ هو أصل الإسلام وأصل الإيمان وأصل الإحسان وأصل العلم وأصل العمل وأصل النسك، الخلق الحسن والأدب الحسن. هذه المدارس التي أسست على تعليم هذه متصلة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقتررنا بمدارس لا تقر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي صلة ولا أي محبة ولا أي اتباع، ووضعنا أولادنا فيها وخرجوا منها، لا هم خيار، لا أبناء دنيا ولا أبناء دين، نسأل الله العافية والسلامة. أتعبتنا حبيبي. الله. Kita kata beliau, saya cari bahasa yang enak ini. Udawil uslub wal kalimat. Beliau katakan, Indonesia ini contoh yang hidup dan kita ada di dalamnya. Gak usah contoh jauh, Indonesia yang kita cintai ini, negeri yang insya Allah diberkati oleh Allah ini. Masuk Islam dari mana? Dulu tidak kenal Islam. Kita tahu masuk Islam dari Aulia Tisah Wali Songo. Jumlahnya cuma 9 yang terlihat. Dengan apa mereka menyebarkan Islam? Dengan dalil. Mereka banyak rata-rata dari Hadramut, gak bisa bahasa Indonesia, masih belajar kayak Habib Abdullah ini. 90%. Mayatakallamun Indonesia sawakan Aulia Utisa. Dengan apa? Dalil, debat, dengan akhlak. Orang Indonesia lihat ini orang kok lain daripada yang lain. Pakaiannya lain, akhlaknya lebih lain lagi. Siapa ini? Kok lain? Senyum, ramah, indah, amanat, jujur. Siapa ini? Timbullah pertanyaan, apa agamanya? Timbullah pertanyaan, mulailah masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam.
bertambah diteruskan setelah aulia Tisa dengan aulia-aulia yang lain yang datang ke Indonesia. Baik bermunculan dari orang Indonesia sendiri, para kiai, para solehin, atau yang datang lagi dari Hadramut dan tempat yang lain. Sampai 90% Indonesia total Islam. Sampai 90% lebih. Hebat. Dengan apa? Akhlak. Dengan akhlak. Meninggal mereka para aulia salihin yang berakhlak itu. Muncul generasi, muncullah sekolah-sekolahan. Anak-anak kita taruh di sana. Pendidikannya kata beliau tidak atas pendidikan akhlak Wali Songo, jauh. Tidak atas pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh. Mereka diajarkan keluar dari sekolahannya itu la dunya sawa wala din sawa. Gak dunianya gak kelihatan, agamanya udah rusak duluan. Dan kita kasih anak kita ke mereka. Hasilnya apa? Apakah presentasi Indonesia yang menjadi negara Islam terbanyak di dunia ini bertambah? Lah, ternyata sekarang berkurang dari 90% lebih itu berkurang. Mungkin sekarang 80% sekian. Mudah-mudahan kata beliau jangan berkurang lagi. Tapi kalau terus seperti ini akan berkurang dan berkurang. Kenapa? Kita tinggalkan akhlak. Kita tinggalkan adab, yang mana dengan itu Islam ini jaya di negeri ini. Dengan akhlak itu Islam ini kuat di negeri ini. Maka tidak ada jalan lain. Kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke akhlak. Kita didik anak-anak kita ke adab, karena itulah sumber kemuliaan dan sumber semua kebaikan dunia akhirat. وكل جامعة وكل معهد وكل مدرسة لم يتصل منهجه بمنهج محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه لا خير فيه ولا بركة فيه، وإن تم حسن لا يتم معنى. ونضرب مثال واحد للمتخرجين من جامعة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأهل بيته. أما من أصحابه كيف تعلموا الصبر والأناة والحكمة. كان سيدنا عمر في بعض الطرق فتعرضت له امرأة عجوز وهي تخاطب وهو أمير المؤمنين، فأوقفته في الشمس وهي تقول له قد كنت تدعى عمير، فبعد أن أسلمت تدعى عمر، وصرت اليوم تدعى يا أمير المؤمنين، وتبكته وتنصحه وهو في الشمس ما تحرك أبدا خاضع ساكن. قال يا أمير المؤمنين امرأة توقفك في الشمس هذا الوقت؟ قال لو أوقفتني من الصباح إلى المساء لما تحركت. وما تعلم من هذه المرأة؟ الله. هذه امرأة سمع الله نداءها من فوق 7 سماوات، خولة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه هي خولة التي سمع الله نداءها ومجادلتها للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو وقفتني إلى المساء لم أتزحزح إلا إلى الصلاة المكتوبة. قبل ذلك. ثم جاءت مرة أخرى امرأة فتذكر له مسألة تكلم فيها وترده إلى الصواب، رجع عن كلامه وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. رجاعين إلى الحق، رجاعين. ما في هناك كبر، ما في هناك غرور ولا غطرسة في دين الله ولا في شرع الله. ليه؟ لأنهم تخرجوا على أدب رسول الله
على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل كان في خلافة عمر الإيمان والإسلام يزداد أو ينقص؟ يزداد. فلما ذهبت اليوم مننا ولم تتجسد فينا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترى الإسلام في العالم كله، في العالم كله يتراجع. وإن كثرت السوشيال ميديا في الكلام، لكن لم تتجسد فينا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أكثرها في الظاهر وما أقلها في الباطن. إنما اهتدوا بالصدق والإخلاص وحسن الأخلاق بينك وبين الله بالمراقبة، وبينك وبين عباد الله صلى الله عليه وسلم. Semua pondok, semua madrasah, semua fakultas, semua lembaga pendidikan, jika tidak mengambil dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sia-sia. Walaupun dia mendapatkan titel secara zahir tapi batinnya nol, tidak akan memberikan manfaat kecuali yang bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana hasil pendidikan Nabi, barakah pendidikan Nabi dengan para ahli baitnya dan para sahabatnya. Kita ambil contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang enggak kenal Umar sebelum mengenal Nabi Muhammad? Tapi siapa yang tidak kenal Umar setelah mengenal Nabi Muhammad? Bagaimana perubahan begitu dahsyat? Dengan apa? Dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ada dua hal yang beliau sampaikan dalam cerita Sayyidina Umar. Setelah beliau menjadi Amirul Mukminin, presiden, beliau ketika berjalan di terik matahari siang hari di Madinah atau di Makkah, di panasnya yang begitu dahsyat, seorang perempuan datang kepada beliau dan mengajak beliau berbicara di tengah terik matahari, dan beliau diam mendengarkan perempuan itu. Ternyata perempuan itu tidak bertanya, tidak memberikan masukan, malah mencaci Sayyidina Umar. Kamu dulu sebelum kamu masuk Islam, kamu dipanggil Umar. Umar itu Umar kecil. Setelah masuk Islam, kamu dipanggil Umar. Sekarang kamu Amirul Mukminin, presidennya orang mukmin. Apa kamu ini? Sayyidina Umar sama perempuan tua digituin. Wah, beliau diam. Terus si perempuan ini, para pencintanya atau orang yang bersama beliau memberi masukan, ya Amirul Mukminin, kenapa kau tinggal aja perempuan ini? Tidak ada artinya nih, mulai tadi ngomongnya ngelantur dok. Kamu berdiri panasnya kayak gini, mungkin dia nggak kuat kepanasan. Ditinggal nggak berani Sayyidina Umar sendirian. Ditunggoni nggak kuat. Akhirnya dinasehati, kenapa kau dengarkan ini? Di panas matahari kau diam di sini. Demi Allah, kalau dia nggak berhenti sampai sore saya berdiri nggak bergerak kecuali sholat. Kamu udah tahu siapa perempuan ini? Ini perempuan di mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika dia berdebat kepada suaminya, Allah dengarkan itu omongannya dia. Allah dengarkan omongannya dia sampai ditulis dalam Al-Quran. Terus saya nggak mau dengarkan omongannya dia. Masya Allah, akhlak. Kalau dia sampai sore ngomong, saya dengarkan terus, saya nggak bergerak sedikit pun. Masya Allah. Terus suatu saat ketika beliau pidato, Amirul Mukminin, presiden umat Islam, bukan presiden satu negara ini, berapa negara di bawah Sayyidina Umar, memberikan satu hukum tentang syariat Nabi. Bangun seorang perempuan tua menegur, wahai Amirul Mukminin atau wahai Umar,
Yang saya dengar dari Nabi bukan seperti itu jawabannya masalah itu. Yang saya dengar dari Nabi masalah itu jawabannya ini. Diam sejenak, dia pikir omongannya perempuan itu, dia pahami, kemudian dia sadar dia salah. Apa kata beliau? Asabatil mar'atu wa akhta'a Umar. Awas loh ya, perempuan ini yang benar, Umar yang salah. Kepala desa tidak bisa kayak gini. Ditegur ngomong saya salah, dia benar. Ini presiden. Apakah dengan akhlaknya Sayyidina Umar semacam ini, Islam di zaman beliau berkurang atau bertambah? Bertambah. Karena akhlaknya Sayyidina Umar. Dari mana beliau mengambil akhlak itu? Dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang Islam berkurang nilainya. Walaupun sudah ada media sosial semua bicara akhlak Nabi. Banyak yang bicara akhlak Nabi, tapi mana akhlak Nabi? Hanya diucapkan, hanya di kitab. Akhlak Nabi mana? Bentuknya ini mana yang bisa kita lihat, bisa kita tiru? Bukan hanya bisa kita dengar. Mudah-mudahan ya, ini nasihat untuk saya dan siapa yang mau mengambil nasihat ini, mudah-mudahan kita mendapat barokah dari acara ini, sedikit banyak semakin baik akhlak insyaallah. مثال آخر من المتخرجين من مدرسة ومجامعة النبي محمد من أهل بيته سيدنا علي زين العابدين عندما كان يمشي في السوق فاستقبله رجل وسبه وشتمه بكل شتم والتفت إليه سيدنا علي زين العابدين وهو مبتسم ويقول له ما خفي عنك أعظم ألك حاجة نقضيها وانصرف رضي الله. Hasil pendidikan Nabi kepada ahli baitnya Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi, cicit ya, karena Sayyidina Husain. Ketika beliau berjalan, ada orang yang terkena fitnah sampai tidak mengenal Imam Ali Zainal Abidin, tapi dia membenci luar biasa. Fitnah, difitnah oleh orang. Maka ketika Imam Ali Zainal Abidin jalan, dia datang dicaci maki habis Imam Ali Zainal Abidin. Dari Imam Ali Zainal Abidin diam kayak sampai dengarkan ceramah gini. Asyik, wajahnya enggak berubah, raut mukanya enggak berubah, alisnya enggak nyambung. Dia marah, enggak ada marah di wajahnya sama sekali, kayak dengarkan ceramah. Sudah selesai, udah. Semua yang kau ucapkan itu benar. Dan yang kamu enggak tahu dari kejelekan saya masih banyak. Kurang itu. Jazakumullah khair, kamu telah nasihati saya. Punya hajat apa kamu bisa saya bantu? Allah. Jangan dijawab, ini nggak mungkin mampu deh. Tokaran sih. أهل البيت وأصحاب النبي تلقوا عن النبي محمد ثم جاء التابعون من بعدهم وتلقوا عنهم وتسلسلت الآداب والأخلاق والعلوم بسندها إلى يومنا هذا والحمد لله إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المؤدبين سيد المعلمين حتى كان من خلق إبراهيم بن أدهم ما كان عندما خرج إلى الصحراء خارج البلد فلقيه جندي فقال له من أنت؟ أنت عبد؟ قالوا نعم. قال أين العمران؟ فقال هناك، أشار إلى مقبرة كانت هناك. فقالوا قلت لك أين العمران؟ قال هذيك المقبرة، يعني أنها العمارة الحقيقية، أنت تسعى في هذه الدنيا لعمارة القبر، فهو العمران الحقيقي المقبرة، لأنك في حياتك هذه الدنيا تسعى لماذا؟ تؤسس قصرا مشيدا لقبرك، تسعى لزاد لقبرك، لأن وقت الدنيا قصير، أما وقت الآخرة فلا نهاية له.
فقال ظنوا أنه يستهزئ به فضربه بالعصا حتى شج رأسه وسقط. وما اكتفى بذلك، سحبه معه إلى داخل البلد، فلما رأوه يسحب جاء أصحابه: ما بالك، هذا أعبد أهل المدينة وهذا أصلح أهل المدينة، ما تصنع؟ قالوا: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم بن أدهم. فخرج من على فرسه يقبل يديه ورجليه وما بين عينيه ويطلب العفو والمسامحة. قالوا: كيف تقول أنك عبد؟ قال: نعم. قال: يا عبد من؟ أنا عبد الله. فقال: أشرت له إلى المقبرة لأنها العمارة الحقيقية، لمن أراد أن يعمر هناك. وهيئ الزاد، يقول الإمام الحداد، وهيئ الزاد للسفر الطويل. فيما تهيئه في حياتك الدنيا. فلما يطلب العفو والمسامحة مهن ما يعتذر منه العفو، قال: من أول ضربة ضربتنيها سألت الله أن يغفر لك ويدخلك الجنة. قالوا: كيف هذا يؤذيك؟ قال: نعم، علمت أن الله يؤجرني ويثيبني على أذيته، فكرهت أن يكون نصيبي منه الأجر والثواب ونصيبه مني العقاب، فأحببت ما أن لي منه بواسطته الأجر والثواب، فأحببت أن يكون له مني الأجر والثواب، فسألت الله من أول ضربة أن يغفر له ويدخله الجنة. هذه أدب من؟ أخلاق من؟ تلقيت عن من؟ متصلة بأداب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أب يتلقى عن أبيه، وهكذا يا لك من آباء كرام وأجدادي متصلة، شيخ عن شيخ، عالم عن عالم، مربي عن مربي، إلى سيد العلماء سيد المربين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Akhlak yang diajarkan oleh Nabi kepada para ahli baitnya, para sahabatnya, diteruskan oleh generasi setelahnya, para tabi'in, dan tabi'in meneruskan generasi setelahnya, tabi'in, sehingga ilmunya bersambung dan akhlaknya bersambung, punya sanad semuanya sampai di zaman kita ini. Jangan kita katakan ini semua udah nggak ada, lah masih ada, cuma jumlahnya aja yang punya cuma sedikit, tapi masih ada, terus bersambung ini, akhlak bersambung seperti ilmu itu bersambung. Di antaranya Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau mengambil akhlak dari gurunya dan gurunya ke gurunya sampai ke Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak Sayyidina Ibrahim bin Adham? Pernah beliau berjalan sendirian di padang pasir, bertemu dengan seorang tentara, oknum dari tentara yang kasar, keras. Tanya, di mana bangunan kota? Mau ke kota dia. Kamu siapa? Kamu budak? Kala, iya saya budak. Entah abdun? Ya saya abd. Dia nggak ngomong budaknya siapa, langsung dilihat penampilannya, kiri miskin, mungkin ceker, oh ini kayak budak. Kenapa ngomong kamu budak? Karena penampilannya seperti itu, sederhana. Kamu budak, kamu abad? Gak lah, ya saya budak. Tak ngomong budak siapa? Maksudnya Sayyidina Ibrahim, saya budaknya Allah. Mana bangunan? Ditunjukkan. Mana perkotaan? Tuh, kuburan. Kamu dengar saya tanya apa? Saya tanya mana perkotaan? Kota di mana? Yang banyak bangunan, banyak kuburan. Orang hidup ini untuk apa sih? Untuk bangun yang di situ kan, supaya rumah kita nanti besar, istana kita hebat di kuburan, di akhirat. Ini sekarang ini kita bangunnya ini waktu hidup ini. Sayyidina Ibrahim nasihat, inilah kalau mau bangunan mestinya kita bangun untuk itu kuburan. Dipikir ngejek, budak kurang ajar, ditutup, tok sama tongkat, sama pentungan, keluar darah jatuh, gak cukup itu diteret, bawa ke kota. Orang-orang lihat Sayyidina Ibrahim bin Adham takut semua, pakaian gila itu, apa?
Tahu ente siapa itu? Enggak. Siapa dia? Itu Sayyidina Ibrahim bin Adham. Namanya terkenal, aulia, orang yang paling hebat ibadahnya, paling takut, semuanya takut. Namanya dikenal tapi sosoknya jarang yang tahu. Ini Ibrahim bin Adham yang terkenal wali itu. Iya. Mati ya. Ya, enggak takut sama Allah, takut kualat. Enggak takut dosa, takut kualat. Ini banyak orang kayak gini sekarang. Enggak takut dosa, takut kualat. Takut dibastu jadi kodok, takut dibastu melarat. Takutnya kualat. Langsung turun dari kudanya si tentara ini, dicium tangannya, kakinya Sayyidina Ibrahim bin Adham, minta maaf. Oh, udah saya maafkan. Sebelum ente minta maaf sudah saya maafkan. Terus ditanya, kenapa kamu kok ditanya tadi, ditanya kamu abad kok, ngomong kamu iya saya abad. Loh, saya abad, ente abad, semua Abdullah. Ente nggak ngomong abad siapa? Ditanya, kenapa ente maafkan sebelum dia minta maaf? Gala, iya, padahal dia sudah mukul kepalamu, bahwa kamu luka. Gal, saya dipukul sama dia, nggak gratis, saya dapat pahala di sisi Allah. Saya dipukul itu nggak hanya dapat sakit, saya dapat pahala. Saya dapat pahala gara-gara dia mukul saya. Masa dia ngasih saya pahala, saya ngasih dia neraka? Kalau nggak saya maafkan kan dia neraka, kan nggak pantas. Minimal dia ngasih pahala, saya maafkan. Dia ngasih saya derajat di surga, ya semestinya saya nggak bisa ngasih apa-apa sama dia. Saya hanya bisa memaafkan. Coba ini dari mana ini akhlak? Diambil dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhlak itu ya, diambil dari sesepuh kita, guru kita, gurunya terus seperti kata Habib Abdullah Haddad, gadaman ala gadamin, setapak demi setapak mereka mengikuti para aulia as-salihin sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. سيدنا مالك بن دينار كان عنده زوجة تؤذيه، وكان من إيذائها له أن ذات مرة قالت له يا مرائي، فقال لها لقد وجدت اسمي الذي جهله الناس ما يعرفون هذه الصفة فيه. زوجته وهكذا ترقى مقام عظيم بصبره على زوجته قدس الله روحهم. وختاما ومسك الختام بباب مدينة العلم الذي تلقى التربية والآداب الحسنة والخلق الحسن وتعليم الدين من صغره. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تربى من صغره في مدرسة وجامعة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال ينهل ويشرب من ذلك المعين الزلال حتى كان منه ما كان، فصارت من سيرته تستنبط الأخلاق والآداب. كرم الله وجهه. فذات مرة كان له عبد يناديه في حاجة مهمة وهو لا يجيبه، ناداه ثانيا لم يجبه، ثالثا لم يجبه، حتى استغرب واستعجب فقام، فإذا هو خلف الباب يمدد رجليه. فقام أما سمعت خطابي؟ الله. قالوا نعم سمعت خطابك من أول مرة، من أول ما ناديت يا فلان أنا أسمعك، لماذا لم تجبني؟ قالوا أمنت عقابك فلم أجب خطابك. فقال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. هذه أخلاق النبي، هذه أخلاق أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت متبعا لهم أو محبا لهم أو تدعي أنك من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدي بأخلاقهم وسيرتهم ومكارم أخلاقهم. فلهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائما عندما ننظر في المرآة أن نأتي بهذا الدعاء، تقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الله يحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويجعلنا وإياك مقتدين بما منه الأخلاق الحسنة محمد
الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau cerita bagaimana Malik bin Dinar mendapatkan bagian besar dari akhlak ini. Malik bin Dinar dia punya istri, kata beliau, istrinya ganggu dia terus. Dan dia sabar. Sampai istrinya ngomong, manggil nama suaminya ini bukan bang, sayang, papa, abah, cinta, ya murai. Hei orang riak. Allah, kita udah habis piring di dapur itu. Hehe, ini istrinya orang ajar kayak gini. Hei orang riak, senyum, dipanggil gitu. Kamu pas, ini panggilan saya mestinya. Seluruh Basra ini nggak tahu siapa saya. Kamu tok yang paham. Oh wali ente ini. Tambahan dari anak itu ya. Ya Allah, istri kayak gini dipelihara masih. Allah luar biasa ya. Terakhir kata beliau, bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib yang mulai kecil dididik oleh Nabi. Karena Imam Ali mulai kecil diambil anak oleh Nabi SAW. Karena pendidikan itu ketika mulai kecil betul-betul mengakar. Imam Ali bin Abi Thalib ini punya budak. Ketika dia punya hajat penting, budaknya dipanggil, fulan, 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 fulan. Tuh. Mana ini? Tadi perasaannya ada. Fulan. Dilihat di samping pintu, duduk sembujung. Di sini ente. Iya. Berarti ente dengar anak ngomong, anak manggil. Anak manggil di sebelah, kalau dengar. Dari pertama ente panggil anak dengar. Bingung Imam Ali. Loh, kenapa nggak ente jawab? Kalau ente dengar, anak ada perlu penting. Sengaja nggak anak jawab. Karena anak merasa aman, yakin kamu tidak mungkin marah. Saya yakin, atau nggak ada jawab, ente nggak pernah marah. Karena dia tahu Imam Ali akhlaknya, sopannya, sabarnya. Ana yakin, ana tahu ente tidak mungkin marah, maka ana nggak penuhi panggilan ente. Ana lagi asyik macet duduk ini. Oh, udah kena dibiara. Ente merdeka udah, ente bebas. Ini akhlak yang mulia ya. Allah, mudah-mudahan kisah-kisah ini membuat kita bisa meniru ya. Kalau seperti mereka kok kelihatannya ya Allah dongeng ini. Tapi kita tahulah minimal tahu diri kita sampai di mana akhlak kita ini. Yang kata Imam Ghazali, kadang-kadang orang ngaku punya akhlak, ketika ditunjukkan ini loh orang punya akhlak. Waduh, ini bukan manusia, malaikat ini. Nah, maka kata beliau Rasulullah SAW, setiap kita lihat kaca kita disuruh minta akhlak. Allahumma kama ahsanta khalqi ahsin khuluqi. Ya Allah, kau perbagus tubuhku, perbagus juga akhlakku. Disuruh minta akhlak setiap kita lihat kaca. Ada pertanyaan? Saya kira enggak perlu tanya, ini perlu doa kita ini. Ma yahtad soal bihadzal bab, yahtad doa. Ada masukan dari Habib, karena ini live ya, dan ada connect dari Majlis Muwasalah pusat kan. Kalau bisa ini acara pertanyaannya juga dibuat live, jadi buat nomor HP atau WA atau apa, jadi orang yang di luar itu bisa tanya, walaupun dia nggak hadir, yang nonton acara ini bisa tanya, mungkin untuk bulan depan ya. Insyaallah. Ayo, ada pertanyaan? Walaupun kata beliau bukan dalam pembahasan kita ini,
tapi bukan politik ya. Di luar pembahasan nggak apa-apa, ada yang penting ada manfaat. Mungkin satu pertanyaan untuk menambah barokah majlis ini, monggo. Aduh, kasih mic. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Itu tadi penjelasan tentang mungkin ruhama'u bainahum, tapi asyidda'u 'alal kufar. Terus bagaimana kita untuk menghadapi kufar sekarang ini? Jadi karena walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar gitu. Terima kasih. ماذا تطبيق الآية محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الذي ما سمعنا هذا كلها رحماء الرحيم ما إيش مظهر الشدة على الكفار تطبيق الآية. Penanya siapa namanya dari Gus siapa? Farhan Hadi. Farhan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. هذه الآية التي أنزلت على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرحم الراحمين بعد أرحم الراحمين سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا التباس من بعض الناس يحصل عندما تأتي آية فيها كافر. هناك كافر ينقسم إلى 4 أقسام: كافر معاهد، كافر ذمي، كافر مستأمن. هذا ما يجوز التعرض له ولا يجوز إيذاؤه، فمن آذاه فهو خصم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود هنا هو النوع الرابع، هو الكافر الحربي الذي أساء لله وأساء لحبيب الله أو أساء للقرآن الكريم أو سب المسلمين ينتقض عهده وذمته. المقصود هنا هؤلاء هم الكفار الذين نريهم الغلظة والشدة، رحماء فيما بينهم، أي بين المسلم وأخوه المسلم، بالأخوة. أخوة ماذا؟ أخوة الإسلام، رابطة قوية كرابطة النسب، وصلة قوية، وصلة الإسلام. هذا هو المقصود من هذه الآية. Beliau katakan banyak orang itu salah dalam memahami ketika ada kaitannya dengan kafir. Langsung yang ada itu perang. Padahal kafir itu dibagi 4. Kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. 3 kafir ini kita tidak boleh mengganggu dia dengan apapun, apalagi mengambil hartanya, menyakiti dia, mengganggu dengan cara apapun haram. Perang dengan Nabi Muhammad. Maka katakan man ada dimian faqad adani. Siapa yang ganggu kafir dimi, dia mengganggu aku. Kalimat syiddah, kalimat perang ini kepada kafir yang keempat, golongan keempat, yaitu kafir harbi, yang memerangi kita, yang membunuh kita, yang mencaci Allah, mencaci Nabi, mencaci Quran. Ini dia sudah mengumumkan, sudah bukan golongan 3 kafir tadi itu. Tapi kalau dia bukan harbi, maka dilarang kita mengganggu mereka. Ini asyidda al-kufar. Ruhama bainahum, sesama muslim, bukan bainahum bainal muslimin wa kafir.
Sesama muslim bersaudara, saling cinta. Siapa yang mempersaudarakan mereka? Allah. Muslim akhul muslim. Ayat. I'lan min ashabil muhasalah qalil. Ada pertanyaan terakhir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dari Tumburjo. Ini Habib, saya punya teman kerja di daerah Bali. Kebetulan tuan rumahnya baik sekali, akhlaknya bagus. Pokok dari segi apa katanya dia, akhlaknya pokoknya bagus akhlaknya Bib. Tuan rumahnya itu Bib. Pertanyaannya, dengan akhlak dia, kebaikan dia yang baik tapi dia non muslim, apa dia masih ada harapan untuk masuk surga? Terima kasih. غير مسلمين ولكن ذو أخلاق كريمة هل هذه الأخلاق كريمة فيه مجال يدخله الجنة؟ نعم، كل عمل صالح ليس تحت دائرة وشعار بنديرة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يكون سبب في دخول الجنة، لكن حسن صنيعه إن شاء الله يكون سبب في دخوله الإسلام ثم بعد ذلك دخوله الجنة، حسن صنيعه، وإلا فإن الله يعجل له ثوابه في حياة الدنيا من كثرة أولاد وكثرة مال وغير ذلك، لكن لا يدخل الجنة إلا عمل صالح تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر حاتم القرم هذا يضرب به المثل. حاتم يدخل هذا لا سأل ابنه ولا بنته هل أبي أين أبي؟ قال أبي في النار، أبوك في النار. Beliau katakan semua amal saleh, ini jadi rumus ya. Semua amal saleh, akhlak apapun itu bentuknya, semua kebaikan. Jika tidak dibawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, artinya pelakunya tidak beriman, maka sama sekali tidak akan membuat dia bisa masuk surga. Syarat mutlak masuk surga harus meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi biasanya orang yang punya akhlak yang baik, ini akhlak itu akan mengajak dia untuk masuk Islam dulu, baru nanti masuk surga. Tapi harus Islam dulu. Wallahu a'lam. العجب العجاب في إندونيسيا أن كثير من الكفار يعني أصحاب أدب وخلق طيب، وكثير منهم يساهمون المساهمة المالية في بعض الأحوال، بل ويحضر ذلك الحول، فإذا أراد أن ينصرف لحاجة أو عمل استأذن للخروج من هذا الحول. هذا إن شاء الله بهذا الخلق الطيب أن الله يكرمه بالإسلام، ولا يموت إلا على الإسلام، ولا يموت إلا بعد أن ينطق بالشهادتين، فيكون جزاءه حسن خلقه أن يكرمه الله بالإسلام، وبالإسلام يكرمه الله بدخول الجنان جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام قلبه سليم عن الإسلام وعن أهل الإسلام وعن سيد أهل الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kata beliau, Indonesia ini ada banyak kejadian yang aneh. Banyak orang non muslim akhlaknya baik. Bahkan mereka sampai hadir acara-acara agama kita, hadir hall, nyumbang lagi. Kiainya punya hall, ada tetangganya atau apa, non muslim nyumbang, bang kambing, hadir hall. Kalau dia mau ada acara gitu perlu izin, saya mau ada acara pamit dulu,
Ikhlas ya, bukan karena politik ya. Ada datang nyumbang pondok karena politik. Ini lain pembahasannya itu. Bukan akhlak ini. Jeng mantonan lagi. Akhlak itu murni dari akhlak. Nah, ini insya Allah orang-orang yang semacam ini akan membuat dia menjadi penyebab akhlaknya itu dapat hidayah. Tidak akan mati kecuali memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada sedikit pengumuman dari panitia tentang kedatangan guru mulia Sayyidi Habib Omar yang mana sudah diagendakan dan sudah disetujui oleh Majlis Muwasalah Pusat bahwa Kabupaten Kota Jember ini menjadi Sohibul Bait. Terkadang menjadi Sohibul Bait untuk multaqa ulama se-Indonesia bahkan bisa se-Asia. Sudah disetujui dan Habib di sini kurang lebih 2 hari. Tapi karena pandemi Covid-19 ini, maka kedatangan Habib Umar untuk tahun ini masih belum bisa dipastikan. Masih belum bisa dipastikan, bahkan kemungkinan untuk datang itu kecil. Walaupun ada, tapi kecil. Maka kalaupun datang kemungkinannya hanya di Jakarta, tidak keluar Jakarta. Ini kemungkinan, agenda pasti belum sampai ke kita. Inti dari informasi ini, untuk multaqah yang direncanakan untuk tahun ini bersama beliau dan sudah disetujui, maka diusahakan diundur tahun depan supaya persiapan lebih matang, kondisi suasana lebih kondusif, dan panitia lebih nyaman untuk menyiapkan segala sesuatunya. Nah, ini informasi diminta untuk saya menyampaikan bahwa sudah disetujui dan sudah diagendakan bahkan harinya, tanggalnya. Tapi karena kondisi semacam ini, maka kita minta, Muwasalah Jawa Timur minta untuk Jember ditunda tahun depan supaya lebih nyaman, lebih kondusif lagi. Wallahu a'lam. كلمناهم الآن المركز في جاكرتا بدأ في إنشاء الشغل والباقيين ما سمعنا في حركة. الله أعلم ما سمعنا. هل موجود ما وصل أخبار إلى عندنا؟ الآن في انفعال جاكرتا وجاوا شرقية وجنبر. هذا كلمناهم يتواصلون على أصحاب جاكرتا، يؤتي رقم واتساب يرسلون الأسئلة. Akhir atas nama halo bismillah, atas nama Sohibul Bait Majlis Muwasalah, kita ucapkan terima kasih kepada para habaib, para kiai, khususnya Sohibul Bait Kiai Haji Abdul Halim sekeluarga. Mudah-mudahan jadi tambahan berkah insyaallah. Amin. Kita tutup doa, Habib Abdullah menutup dengan doa. Amin. 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 Ini ngamalkan akhlak tadi. La amin. Ngamalkan akhlak. Lebih afdal. حياك الله. الله ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا العمل بما علمنا وارزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين، ووفقنا للتخلي عن كل خلق دميء والتحلي بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين.
ووفقنا لاتباع حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال الحركات والسكنات والاعتقادات يا رب العالمين. وبارك في الأولاد والبنات واشرح صدورهم بالقرآن العظيم وافتح علينا وعليهم في القرآن العظيم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء سامعا وشفاء من كل مرض وداء وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة يا رب العالمين. إنك ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة. Alhamdulillah, semoga kajian barusan yang telah disampaikan oleh beliau Sayyidil Habib Hasan dan Sayyidil Habib Abdullah Al-Muhdar menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum nanti acara kita tutup dengan jamaah asar bersama, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, sekali lagi yang membutuhkan kitab, yang membutuhkan kitab, insya Allah bulan depan sudah kita siapkan. Bisa menghubungi saya atau Ustadz Taufik. Kemudian yang kedua, yang untuk pertemuan yang akan datang ini bertempat di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Bulu Gading Bangsal Sari. Dan pengumuman selanjutnya dimohon kehadiran panjenengan semuanya. Acara pembukaan rutinan Jam'iyah Sholawat Muwassalah Nahrul Mustafa yang insya Allah akan dihadiri oleh Habib Jamal bin Toha Ba'agil dari Batu Malang. Nanti malam bertempat di Pondok Pesantren Al-Inaroh Kertonegoro Jenggawah. Kemudian bagi segenap hadirin yang ingin ketempatan rutinan Al-Muwassalah bisa langsung menghubungi saya atau menghubungi Ustadz Taufik atau menghubungi pengurus Al-Muwassalah. Demikian pengumuman-pengumuman mewakili Sahibul Bait. Kami haturkan terima kasih kehadiran panjenengan, wabil khusus rombongan Al-Muwassalah Bondowoso, Lora Fuad dan rombongan, kemudian juga alhamdulillah rombongan dari Al-Wafa Probolinggo Habib Ahmad Ba'ali, alhamdulillah matur nuwun rawuh. Semoga juga menambah keberkahan kita semuanya. Amin ya